दर्शक बंधु खलिकोट आपको स्वागत करुच्ची आपको आम पूर्व अध्याय खलिकोट राजप्रसाद देखु तो आज से खलिकोट पाखे एक नुआ डेस्टिनेशन आपको देखा चेष्टा करूँ जोटा हूँ भुवनेश्वर 120 किलोमीटर ब्रह्मपुर 58 किलोमीटर। तो एबे आसी आम पहुँचगलु से आमर नुआ डेस्टिनेशन। नमस्कार दर्शक बंधु एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ लाइफ को आपको स्वागत करुछु मो आपनकर होस्ट अनिल। दर्शक बंधु आज आपको आम सुंदर जगह नहीं आसु जोटा मो पछोट अच्छे निर्मल झर जोटा खलिकोट टाउन रु 3 किलोमीटर पर ये जगहटी। तो आम आज एक्सप्लोर करवा। तो एक्सप्लोर करने पूर्व आपको अनुरोध करूँ आम चैनल एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे सांग मन से शेयर। दर्शक बंधु डेरी कहीं चलते आम मंदिर तो प्रवेश करवा आ सुंदर जगह को आम आज एक्सप्लोर करवा। प्रवेश द्वार देखो दुई साइड दुईटी स्थान कराई जो कांथरे जो मसाला रखा जाए लोक मान जावासे सुविधा हुए और दुई साइड बसिया के सुंदर व्यवस्था कराई आपण जानते मंदिर भीतर एंट्री कले भाईना मैंने बस था देखो बहुत सुंदर व्यवस्था है। चलते बर्तमान भीतर को जावा। वाओ बहुत ही सुंदर स्थान टी ग्रीनरी भितर व्हाइट कलर मंदिर बहुत बढ़िया। आसंत बर्तमान भीतर को जावा देखा सब कौन कौन अच्छी यही निर्मल झर भितर बहुत गुड़े मंदिर अच्छी। चलते प्रति मंदिर को जाके एक्सप्लोर करवा। बड़ झर शिव मंदिर को दर्शन करिए। ओम नमः शिवाय। जदि आम दीपर समय आसीचु तेणु बर्तमान पहाड़ सब पड़ जाइए चेष्टा प्रभु दर्शन कर किंतु आम तार भीतर प्रभु दर्शन टे चेष्टा करूँ। सर्प भी पछपटे थुआ विराट सर्प अच्छा। यही निर्मल झर बाबा श्री श्री नीलकंठेश्वर मुख्य देवता भाव पूजा पाँच आ बाबा को छाड़ी एटी अलग देवादेवी अच्छा जमती विमला राधाकृष्ण जगन्नाथ आ सूर्यदेव एटी पूजा पाँच। ओम नमः शिवाय। बर्तमान आसतु पार्श्व देवता को दर्शन करवा। प्रभु श्री गणेश जी कार्तिकेश्वर जी माँ को प्रथम आम चलतु नंदीश्वर को दर्शन करना नमन करके आम आगे जावा। प्रभु श्री गणेश गणपति नमः कार्तिकेश्वर मुरुगन स्वामी षड़मुख बाबा श्री श्री नीलकंठेश्वर को दर्शन कलापर चलते जावा आगु को। आउ ये निर्मल झल कौन सब अच्छे आम टे देखा। ये निर्मल झल जिते सब मंदिर अच्छे तो एठार जो राजा प्रबल प्रतापी थे राजा अपराजित बालुकेश्वर मध्यराज 1676 मसीह निर्माण करते। बहुत सुंदर जगहटी ये निर्मल झर विषय राजा विषय आप वीडियो पॉज करके आप जानीपर। तो बहु प्रबल प्रतापी राजा थे ये खलिकोट अंचल वर्षतम आपड़ ये झर देखा पाइबे। एठी पानी पूरा क्रिस्टाल स्वच्छ। आपण चाहिए वीडियो पॉज करके विषय पढ़ी पारे। बर्तमान देखो केते सुंदर व्हाइट कलर मंदिर आ झरका देखो केते बढ़िया कारुकार्य से पुराना झरका काम देखो केते सुंदर काम होई पूरा टिके बढ़िया काम होई से राजा द्वारा निर्मित होइतला। पत्थर हेची कलर दे जे मेटल टाइप रो लागुछ। यहा को मगर मंडप कह जाए पूरा पाखुर आपण मानु देखो केते सूक्ष्म काम होई बहुत ही सुंदर हेची। बर्तमान आसंतो भीतर को जीवा। देखो आम एंट्री करछे मंदिर देखछन केते सुंदर काम होई देखो भीतर वाला को दुई साइड रे दुई स्थान कराई एटा तो जो गंबुज देखो जो आसला आपको देखी प्रथम एंट्रांस रे जो मसाला रखा स्थान एठी भी मसाला रखा स्थान कर चारिपटे देखो जो हाथ रिंग टाइप लगी माने मंदिर को डायरेक्ट ऊपर आने रखा जाए से डिजाइन देखो लगी ना रिंग टाइप चारिपटे चारिटी रिंग रही। चलते बर्तमान भीतर को जावा। आहरी बहुत किसी अच्छी से बड़ जिनस आम एक्सप्लोर करवा। निर्मल झर माने माने पूरा प्योर झर जो प्योर पानी बा प्योर जो स्ट्रीप ताको हम एक्सप्लोर करिया। पानी टी कोठी आसी सेठी भी देखिबा। देखंतु ए जगह पानी देखंतु कितने क्लीन पूरा क्लीन माने निर्मल आ समते एठी आसी पानी को छुई थांती। ठीक अछि ताका साइड रे प्रभु श्री जगन्नाथ जी को चलन दर्शन करबा जे कि एठी पतित पावन रूप रे पूजा पाउछंदी। प्रभु जय जगन्नाथ जी की जय। देखंतु प्रभु समस्त को आशीर्वाद करछंदी। प्रभु को दर्शन करंतु तापर आमे आगु जीवा। ये निर्मल झर को एक्सप्लोर करबा केते सुंदर रूप धरि प्रभु पूजा पाउछंदी। चलतु यही जो जो कौन कहले भंडार घर जो प्रभु सब जिनस रोचे। आउ देखु
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବି ଏଠି ମୂର୍ତ୍ତି ରଖାଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଜଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ତାଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯେଉଁ 10 ଅବତାର, ବାମନ ଅବତାର, କୁର୍ମ ଅବତାର, ବରାହ ଅବତାର, ତେଣୁ 10 ଅବତାରଙ୍କର ବି ଛୋଟ ଛୋଟ କାନ୍ଥରେ ମୂର୍ତ୍ତିମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇକି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ଅବତାର, ଇଏ ହେଲେ ବଳରାମ ଅବତାର। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ କିଏ ହଳଧର ଅବତାର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପରଶୁରାମ ଅବତାର, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରାମ ଅବତାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର, ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ହଳଧର ଅବତାର, ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ବଳରାମ, ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବତାର ରଖାଯାଇଛି। ଏଠି ବରାହ ଅବତାର, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୁର୍ମ ଅବତାର ରୂପ। ଦି ସାଇଡ୍ରେ ମନ୍ଦିର ଦି ସାଇଡ୍ରେ ଏଠି ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବନାଯାଇଛି କାନ୍ଥରେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତାପରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି ଏତେ ପୁରୁଣା, ଫିର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାମ ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଡିଜାଇନ ଗୁଡ଼ିକ ବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାମ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଲାଗିକି ଥିବା ସିଡ଼ିରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଯେଉଁଠିକି ଠିଆ ହେଇକି ଆମେ ମନ୍ଦିରର ଚୂଡ଼ା ଦର୍ଶନ ବି ଦେଖିପାରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପୁରା ଗ୍ରିନେରୀ ପାହାଡ଼, ତା ସାଙ୍ଗରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାଚିରି, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ହେଲା ବଡ଼ଘାଟି ପାହାଡ଼। ଏଇ ପାହାଡ଼ର ଝରଣାଟି ଆସିଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଦେଖାଉଛି ଚୂଡ଼ା ଦର୍ଶନ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଚାରିପଟେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଗଛ, ପୁରା ତ ଗ୍ରିନେରୀ, ଆଉ ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ଖରାଦିନେ ଯଦି ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଏସି ଭିତରେ ରହିଛି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଉପରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଲରଫୁଲ ମନ୍ଦିରଟି ପୁରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦୁଇ ସାଇଡ୍ରେ ଦୁଇଟି କ'ଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଆମର ଆଜିକାଲି ଟାୱାର ହାଉସ୍ କରାହେଉଛି ନା, ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ଠିଆ ହେଇକି ଆପଣ ପୁରା ନିର୍ମଳ ଝରକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପରୁ ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖାଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲାବେଳକୁ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ତା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ନିଖୁଣ, ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ। ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ଟିକେ କମ୍ କାମ କରାଯାଇଛି, ବୋଧେ ଏଇଟା ପରେ କରାଯାଇଛି, ସେ ବହୁତ ଆଗରୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ସବୁ ରଖାଯାଇଛି। ଆଉ କାମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କର ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ଏଠି ଅବସର ବିନୋଦନ ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଏଠାରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥାନ୍ତି। ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ନିର୍ମଳ ଝର ନିର୍ମିତ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ଟି କେତେ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ପୁରା ଗ୍ରିନେରୀ ଗ୍ରିନେରୀ ଗ୍ରିନେରୀ, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଗ୍ରିନେରୀ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର ମନ୍ଦିରଟି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପରିବେଶ, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ବି, ଆଉ ମନକୁ ପୁରା ଆନନ୍ଦ ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ଯିବା। ତଳକୁ ଯାଇକି ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ତାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ନାଁ ଟିକେ ଦିଆଯାଇଛି ନିର୍ମଳ ଝର, ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ଝରଟି ଯେଉଁଠି ଆସୁଛି ସେଇ ପାଖରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ କ୍ଲିନ୍, ପୁରା କ୍ରିଷ୍ଟାଲ କ୍ଲିନ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତଳେ ବି ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହା ଅଛି ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଟିକେ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣିଟି ପାହାଡ଼ ତଳୁ ଭିତର ମନ୍ଦିର ତଳ ଦେଇ 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 ଏଇପଟେ ହିଁ ଆସୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ପାଣି, ଯେଉଁଠିକି ମାନେ ବହୁତ ଶିଉଳି ବି ନାହିଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ବି ପିଇବା ପାଇଁ ପାଣିକୁ ଏଠୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ, ନେଇକି ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପାହାଡ଼ରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ ବି, ତାର ମେଡ଼ିକାଲ ୟୁଜ୍ ବି ବଡ଼ିରେ କାମ କରିଥାଏ। ତ ଲୋକମାନେ ଏଠୁ ପିଇବା ପାଇଁ ବି ପାଣି ନେଉଥାନ୍ତି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଜଷ୍ଟ ଝର ସାଇଡ଼୍ରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଜୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାମ ଯେଉଁ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କାମ। ଚାରିପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇନ୍ ସିଂହମାନଙ୍କୁ ବସାଯାଇଛି। ଆଉ କାମ ପୁରା ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂକ୍ଷ୍ମ କରାଯାଇଛି। ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବଲିଜୀ କି ଜୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ନମନ କରି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି, ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସବୁ କାନ୍ଥ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସେସବୁ ବି ଏଇଠି ପ୍ରଦର୍ଶିତ ଦେଖାହେଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ମା ବିମଳା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସାମ୍ନାରେ, ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ସେଇ ଝରରେ ତିଆରି ହେଇଥିବା ସୁନ୍ଦର କୁଣ୍ଡଟିଏ। ମାଙ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ପୂଜନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିମଳା ମନ୍ଦିର ଏଇଠି। ମା ଜୟ ମା। ମାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଫୁଲରେ ଆଉ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନରେ ପୁରା ସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଜୟ ମା, ମା ବିମଳା। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତ ଉପରେ ଏମିତି ଥାଉ। ଆଉ ଏଇ ଝରର ଯେଉଁ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଇକି ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁକା। ଆମେ ଯେଉଁ ଗେଟ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ ଦେଇକି ଝରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା କରାଯାଇଥିଲେ ନା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଝରଟି ଯାଇକି ବାହାରିଛି ମଗର କୁଣ୍ଡରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଏଇଟା ମଗର ମଣ୍ଡପ ଗଲାବେଳେ ଦେଖେଇଥିଲି, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟି କରାଯାଇଛି ମଗର ମୁଣ୍ଡ, ଜଷ୍ଟ ତା ପାଟି ପଟେ ଏଇ ପାଣି ଝରଟି ଆସିଛି। ଆଉ ଏଇଠି କୁଣ୍ଡଟି ବନାଯାଇଛି।
बहुत बढ़िया ये पानी पूरा क्लीन आ सामने शिवजी गोटे छोटिया शिवलिंग रही छोटिया मंदिर बनाई ओम नमः शिवाय बहुत सुंदर लगुच लगे सामने चलते जावा बहुत सुंदर जिन देखी राधाकृष्ण मंदिर सामने जस्ट नारायण चतुर्धा मूर्ति गोटे सिटिंग पोजिशन रे मूर्ति बना जाइए भी निर्मल झर पोखरी बना जो कुंड टाइप बनाई चारिपटे माने सामने अच्छा प्रभु श्री नारायण चतुर्धा मूर्ति एपट साइड अच्छा पंचमुखी हनुमान आ सामने अच्छा महर्षि मूर्ति आउट साइड रे कूर्म बा जो कईंछर गोटे मूर्ति मैंने देखिए जापे बहुत सुंदर कराई जस्ट पछपटे श्री राधाकृष्ण पूरा कलरफुल आउ कम पूरा परिपूर्ण देखो सूक्ष्म काम होती बढ़िया से डिजाइन सब दि जाए जेहेतु रेड ऑरेंज कलर कराई बहुत बढ़िया लगुच आप देखिए जापे देखो कम केते सुंदर होता चरण भितर को जावा प्रभु श्री राधाकृष्ण को दर्शन करवा जय श्री राधाकृष्ण आय नमः प्रभुंकर मनमुग्धकर रूप को मुझे कौन वर्णना करी माँ राधा श्रीकृष्ण आउ जन साथी भी ठिया जाइए आ प्रभु ये मुरली बजाऊँ बहुत ही बढ़िया लगुच जय श्री राधाकृष्ण आय नमः आपण मैंने दर्शन करूँ नमन करूँ चलते बर्तमान बाहर को आसी जा देखु सामने से व्हाइट कलर मंदिर टी आउ ये है जो कौन कहले से मगर कुंड जो आपण मैंने देखिपे दुईटी सुंदर सुंदर बतक खेलुंट बहुत सुंदर लगुच ठीक अच्छे आग को देखु से मंदिर रिफ्लेक्ट कर पानी केते क्लीन पूरा मंदिर रिफ्लेक्ट कर देखो मुझे राधाकृष्ण मंदिर आपको सामने पट देखी पछपट देखो केते सुंदर है काम कराई पूरा रेड कलर रे बहुत बढ़िया लगुच आ सूक्ष्म काम होता संगे माने नारायण जो पार्श्व देवता समस्त नृसिंह अवतार देखु ये अच्छा हिरण्यकश्यप को विदारिकी मारुंट केते सुंदर मूर्ति बना जाइए से चारिपटे पार्श्व देवता मैंने भी बना जाइए ठीक अच्छे यही मंदिर साइड रे जो मगरकुंड ता सामने देखो शिवगंगा नाम ये पूजा पाँच से निर्मल झर पानी एकत्रित होकर रही पूजा पाँच दर्शन करूँ नमन करूँ ठीक है दर्शक बंधु मुझे निर्मल झर पूरा पूरी भाव देखी आसते फेरी जा दर्शक बंधु आम आज मो पछपटे निर्मल झर जो खलिकट टाउन पाखे अवस्थित से आपको देखली ये बहुत पुराना गोटे मंदिर जोटा कि राजा मर्दराज बने सब मंदिर अच्छे माने शिवंकर नारायण माँ सब मंदिर जो पहाड़ झरटा आसा ना है निर्मल झर बहुत भल लगे पुराना कृतिराजी खलिकटर एपटे आप आसबे एटा एनएच रु खलिकोट आसे खलिकोट रंभा जो जीवे तो यही रूट रे पड़ो जगह किसी असुविधा नहीं आसापी तो आप जब आसबे ये जगह को देखिए भल लगे नेचर सहित अटैच बहुत सुंदर लगुच पहाड़ मंदिर व्हाइट कलर बहुत सुंदर लगुच तो ये समय से आपन विधान विधान पूर्व आप अनुरोध करूँ आम चैनल एक्सप्लोर द बीट ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे सांग मन से शेयर ताले दर्शक पुणी आपन देखा नुआ अध्याय से रोचु नमस्कार।